Amani kwako tena ndugu yangu, nina wasalimu nyote. Leo nataka tuzungumuze juu ya habari za kifo na ufufuko. Juani nataka tuzungumuze ni juu sikia batu mingi bako nakuwa na sema kama ufufuko ilishaka kuwa, bingine wanasema haiya kuwaka difaso na kanisa za mingi zilishagabulana juu ya zile habari. Sasa leo nataka tuzungumuze juu ya habari ya kifo na ufufuko. Ukisoma Mwanzo sura 3 mstari wa 1 mpaka 3, utakutana ni nyoka pale iko naongea na Eva, yani shetani. Halafu Eva akawasema kama Mungu alitukataza tusile kumatunda ya mti wa kujua mema na mabaya, juu siku tutaikula kufa tutakufa. Nataka kwanza tuzungumze kwa hii habari. Hapa kifo yoyote ilikuwa haiya kuwaka. Kifo ya kimwili ilikuwa haiko. Kifo ya kiroho ilikuwa haiya kuwaka. Kuna mwenye alikuwa ashakufa kimwili, hakuna mwenye alikuwa alishaka kufa kiroho. Asa kifo wakati Mungu amekisema kwa kifo kilikuyaka ndani ya aina mbili. Aina mbili, kifo kilikuya kwa njia ya kiroho na kwa njia ya kimwili. Kifo iko ndani ya aina mbili, kimwili na kiroho. Kufa kimwili tunaweza izungumzia kidogo, hata ikawa kwa, lakini nadhani kila mtu anayejua. Mtu wa kwanza alikufa ni ndani ya kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 8, Genèse chapitre 4 verset 8. Utakutana pale aseme Kaini akaua ndugu yake Abeli. Kaini aliuwaka Abeli akakufa, ndio mtu wa kwanza alikufaka. Ile ni kifo ya kimwili yenye kila mtu anakufaka, mababu wanakufaka, batu mingi wanaenda wako nakufa, banaenda zikiwa kubudongo. Ni kifo ya kimwili kila mtu anaijua kawaida kabisa, lakini ilikuwa haiya kuwaka. Muprofesi sa Mungu anasema kufa mutakufa, kifo ya kimwili nayo ilikuwa iko ndani. Lakini pia kuko na kifo ya kiroho. Kifo ya kiroho yenye mtu anaweza kufa na anaendelea tembea kimwili, anaonekana naishi lakini kiroho na haishi, alisha kufa. Ile nayo unaweza ipata ndani ya kitabu cha Ufunuo sura 3 mstari wa 1. Apocalypse chapitre 3 premier verset. Ukisoma pale utasikia Mungu iko nasema, aambia malaika andikia kanisa leliko Sardi. Akasema nina kujua na matendo yako. Uko na jina ya kuwa hai lakini umekufa. Donc ilikuwa ni kanisa inaonekana iko hai lakini imekufa. Donc uko uwezekano, na usisahau kanisa ni mtu. Ndani ya Agano Jipya kanisa ni mtu. Asa batu bakikusanyika pamoja banabaita kanisa, maana yake wale watu ni jubote waliamini Kristo. Kristo ndio kichwa ya kanisa. Asa kwa ile kanisa ya Sardi akasema ninajua uko na jina ya kuwa hai ijapokuwa umekufa. Uko na jina ya kuwa hai ijapokuwa umekufa. Donc unaweza kufa kiroho. Kuko kifo ya kiroho ya kutembea unaonekana unaishi, ijapokuwa ulishaka kufa, hauishi, hauexiste spirituellement, mais physiquement unakuwa na una existe. Donc tazungumuza kifo ya kiroho, tenda tuko na detail moja kwa moja. Mtu wa kwanza mwenye anakufa na anatembea kimwili anaishi ni mtu gani? Mtu wa kwanza mwenye anakufa kimwili, tafadhali anakufa kiroho lakini kimwili anatembea anaishi, ni ule mtu mwenye bado hayapokeaka wokovu, hayaokokaka, hayapokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ule anakuwa haishi juu ni juu Kristo njo uzima, yeye njo uzima. Sasa mtu mwenye hayaokoka, hayapatia Yesu Kristo maisha yake, anakuwaka bado hayaanza kuishi, hayaanza ishi, haiko. Anaonekana kimwili lakini kiroho haiko. Waefeso sura 5 mstari wa 11 mpaka 14. Ephésiens chapitre 5 verset 11
verset jusqu'à 14. Inasema wala msiyashiriki matendo yasiyozaa ya giza, bali muyakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirishwa ni nuru. Kisha nasema hivyo husema, amka wewe usinziai, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Donc mtu kama hayapokea Kristo, ule hayaanza ishi. Mtu kama hayaamini Yesu ni mufu aliye hai kimwili. Kimwili iko, lakini kiroho anakufa. Juu ya nini? Juu anatembea mu matendo ya giza, angali anatembea mu njia za zambi, hayaachana na maovu. Kama mtu anatembea mu zambi, ule mtu kiroho anakufa. Zambi inauwaka mtu kiroho kabla ya kukufa kimwili. Kwa hiyo tunasikia Adamu na Eva wakamwambia, kufa mtakufa. Chenye kilitangulia ni kifo kwanza ya kiroho, baadaye ya kimwili ikakuya fuata. Lakini kifo ya kiroho yenye alitaka ni zambi, kutokuachana na zambi. Unasema unaishi lakini ungali natembea mubuzinifu, ni raha kwako. Ubuizi ni raha kwako, kuua ni raha kwako. Donc ungali natembea mu maovu yote. Pale unakuwa uko mfu mwenye kimwili, unaonekana mtu mzima lakini umekufa. Doko na jina la kuwa hai, lakini unakuwa umekufa. Sasa juu ya kufufuka, ufufuko ya kwanza ni wakati mtu anafanya anapiga hatua ya kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ni wakati mtu amedeside kuachana na zambi zake zote, halafu anaamua kufuatana na Mungu. Ile ni ufufuko ya kwanza. Ni ufufuko ya kwanza, lakini pia jua kama hauyaokoka, jua kama bado hauishi, ulisha kufa. Halafu kuko mfu wa pili. Kifo ya pili ni ya wapi? Kifo ya pili ni ule mtu mwenye alishakapoteza matumaini. Ni wakati mtu anapoteza matumaini. Unaishi hauna espoir. Mukila kitu ushakakata tamaa. Ile nayo ni kifo ya kiroho. Ukisoma ndani ya kitabu ya Ezekieli sura 37 mstari wa 11 mpaka 12. Ezekiel chapitre 37 verset 11 à 12. Inasema hivi: kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wote husema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri waambie, Bwana Mungu asema hivi: tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaagizieni katika nchi yenu. Mtu ambaye amekata matumaini, mtu ambaye vitu vyake vyote, kazi zake zote zilishaharibika, ile ni kifo ya kiroho pia mu vitu vyake. Unaiwa hizi habari ndani ya Ezekiel zinaanzia kwa mstari wa 4 na kushuka. Ni wakati Israeli walikuwa wanaishi, wanapelekwa mateka, bako Babiloni, bako napelekwa Babiloni. Mpaka wanakata tamaa, wanaangalia maisha isharibika, kukula shida, kuvala shida, kila kitu shida. Wakakuwa nasema, sie tuko sa mifupa mikavu, tulishakakata matumaini, vyetu vyote vishaharibika. Sasa Mungu akasema atabafufua, atabatosha mu makaburi. Manake nini? Atakuya tena kuwabariki upya, atakuya tena kusaidia maisha yao tena ingoke. Maana yake ukiona kazi zako zote hazikamate, ile pia maana yake kazi yako kiroho imekufa. Ukiona kila kitu unafanya kinakatala mpaka unapoteza tumaini, jua
kazi yako kiroho imekufa, vitu vyako vyote kiroho vimekufa, na wewe unapoteza tumaini ndani ya moyo wako. Ile ni kifo ya kiroho, kwa sababu kazi kabla ya kusema iendelee kimwili ionekane, inaanziaka kwanza kiroho. Mungu akishafanikisha, akishabariki, akishataya neno, ndio kimwili vinatokeaka. Niseme mfano Yusufu, kisha Mungu kusema kama atakuwaka premier ministre, kisha kusema kama ndugu yake batamuinamiaka, alipita mule katikati mushida, lakini kule mbele vilikuyaka timia. Sasa Yusufu hakukuwaka premier ministre ile saa yenye vimetokea, lakini alianza kuwa premier ministre mukinywa ya Mungu, mukinywa ya Mungu. Sasa Mungu anasema bandugu yako batakuinamiaka. Semenake pale maana yake binafufuka, semenake byake binaenda kamata. Ndio maana Mungu alikuwa na habitide salimaliza umba mtu kudunia, alisemaka hivi, saliumba Adamu na Eva, alibabariki akasema muzali muongezeke mujaze dunia. Saliumba wanyama wote akasema muzali muongezeke mujaze dunia. Kuumba aliona haitoshe, lakini akaongeza hako neno ya kusema. Juu ya nini? Neno la Mungu kama haiko mubyenye uko nafanya, mule hamuna uhai. Maana yake unakuwa hauyapata vile vitu vyenye unahitaji. Mungu akasema na Israeli, akaambia Ezekieli atabirie Israeli kama tena vitakuwaka mzuri, kila kitu chabo tena kitaendekaka. Mungu akasema. Donc we mwenye vitu vyote vinakatala, tafuta Mungu. Bilisha kufa, sasa tafuta Mungu njoo abifufule, yeye njoo uzima. Tafuta Mungu njoo abifufule. Kama Mungu anaua bitu, wewe katumika unakuko unajua bure, unaweza tosha jasho yako sana, unatumika lakini binakatala. Kaini alikuwa na kazi yake kimwili, ni mlimaji. Hasa wakati yote alikuwa angali na lima, na kiroho pia Mungu anamupa ile kazi iko hai, vitu vilikuwa mzuri. Lakini baada ya Kaini kutenda dhambi, Mungu akamwambia hivi, udongo umelaaniwa kwa ajili yako Kaini. Utakuwa na lima, kisha budongo haitakupatia mazao yake. Donc kazi yako inawezi kuwa inakufa kiroho, lakini kimwili unatumika. Shutakuwa na shangala kila bioko nafanya wapi, hakuna kitu. Manake kiroho kuko problem. Isepeke ishakuwa sawa Kaini mwenye walinyanganya kazi ya kulima kiroho kaiwakiena kimwili. Mena Kaini tabakiko na lima, lakini kila kuvuna ni machozi, kila kuvuna ni visha haribikia mshamba. Donc kifo ya kiroho pia ndani ya kazi zako iko, kisha inakupotezeaka na matumaini. Ile ni kifo ya kiroho. Sawa. Halafu kuko mufu mwingine watatu. Mufu watatu ni mtu gani? Ni mtu mwenye ameacha matendo. Alishaanza kuacha matendo ya mzuri yenye alikuwa anafanyiziaka Mungu zamani. Mtu mwenye alikuwa anatumikia Mungu zamani, alikuwa anafanyizia Mungu vitu vya mzuri zamani, lakini akaanza rekile, akaenda iko na abandone. Ule naye ni mtu mwenye anaenda iko na kufa polepole. Ile ni kukufa polepole kiroho, naenda uko na kufa. Ijapokuwa kimwili wanaweza kuona na simama, lakini pale unakuko na kufa kiroho polepole. Ukisoma ndani ya ile kitabu cha Ufunuo sura 3 mstari wa 2 mpaka 3 nasema hivi: uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana si kuona matendo yako kuwa yametimia mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwizi, wala hutajua saha nitakayokuja kwako. Hapa ni kwa ile kanisa ya Sardi yenye Mungu angali nasema nayo kama iko na jina ya kuwa hai, japokuwa
imekufa. Hapa anasema chenye kilifanya ikufe ni nini? Anasema kama kuko mambo balienda bako na sahau, mambo balienda bako na acha, kuko mwendo balikuwa nayo na Mungu zamani yenye balishaanza enda bako na abandone. Ijapokuwa banaonekana ba Kristo, ijapokuwa banaonekana watoto ya Mungu, banaonekana batu ya Mungu, lakini kuna mambo ambayo wameenda wako na ya acha. Sasa kama kwa benye ulikuwa nafanyizia Mungu ushaenda kwa abandone, maana kuna kuko na kufa polepole. Kwa hii nafasi Mungu anasema utengeneze mambo yenye iko nataka kukufa, yenye iko nataka kufa. Uitengeneze, ukumbuke na utubu. Kama ulikuwa na imbiaka Mungu zamani, ukisha abandone, ile kuimbia Mungu kazi yako ulikuwa na muimbia. Hapana kuimbia watu, kuimbia Mungu. Maana yake ni kifo ya kiroho ya kwenda huko na kufa polepole. Kama ulikuwa naombaka sijue mara pili au mara tatu kusiku gisu lukusha tengenezo taratibu, shinafika wakati ushabi abandone, ile ni kukufa kiroho, naenda huko na kufa polepole malgré que ungali naenda kwa eglise. Kama kuko vyenye ulikuwa nafanya juu ya Mungu, kisha unaenda kwa abandone, utaenda uko na kufa kiroho polepole. Na epreve alama yotaenda ona, utaenda kutana wakati uko na abandone mambo fulani ulikuwa nafanyizieka Mungu zamani, wewe peke unaenda kwa jisantire gizi zile nguvu zenye ulikuwa nazo zamani, zile nguvu zenye ulikuwa nazo kabla, unaenda unasikia haziko, unasikia hauko gizi ulikuwaka. Kadiri uko na abandone bitu yenye ulikuwa nafanyaka juu ya Mungu, peut-être ulikuwa nazoea sikia prédication chaque soir ou bien chaque matin, ou bien ulikuwa nazoea fanya adoration avant bukuche. Ukisha kuwa uko naanza abandone polepole, Mungu yanaona uko naenda uko na kufa polepole. Sho unajikutanaka kuko nguvu zeziko na kutoka, unajikutanaka kuko vision zenye zilikuwaka zenye ulikuwa napataka zenye haupatake tena. Unakutanako vitu mingi ulishaka poteza. Ijapokuwa ile muda yenye ulikuwa kutana na Mungu, mubile vitu ulikuwa nafanyaka uko afanyizia Mungu, ulikuwa kutaniaka ndani na Mungu. Nakumbuka en 2012 ava Mungu aniite na kuniambia kama nitakuwa na hubiri neno 2012 ile mwezi ya 6, ni ilikuwaka wakati tu nilikuwa nazoea kulamuka na 3h du matin, mina kuwa naomba Mungu, na maile 3h du matin semena que j'ai fait nilikuwaka ravi en esprit, nikapelekwa nafasi nyingine na Mungu akaniita kwa jina nyingine ya mupya, na akanipatia misio ya kuhubiri habari njema kwa ile siku. Mena sa yenye mtu una perdre, sa una abandonner tes habitudes, des choses venye ulikuwa nafanyaka juu ya Mungu, juu profite ku mambo ya kiroho, pale unakuwa nakufa kiroho, unakutanaka na njia ya maono iko nafunga. Njia yenye Mungu alikuwa anasema na wewe unakutanaka vyote vilishafunga. Ainsi unajikuta uko narudia mudunia polepole, unaenda uko narudia mudunia polepole, unajikuta uko naanza tolere na vitu vilikuwa hautolerake. Unajikuta kwanza rafikiana na watu vilikuwa hawezi rafikiana nao. Mfano unajikutaka haunge rafikianaka na bamwizi, haunge kuwaka pire wa balevi, haunge kuwaka rafiki wa watu yoyote benye habapendanake na vya Mungu. Lakini unaenda uko najikuta sasa uko na abandone zile habitudes zako zilikuwa nazo mbele ya Mungu zamani. Sasa uko nazi abandone, unajikuta wale wote ulishaanza wapokea na kubakeir munjia zako, kisha wanaenda wako na kuua kiroho, wanaenda wako na kuwa na kukemea. Et c'est pourquoi unabaki uko najiuliza, no, zamani nilikuwa hivi, zamani nilikuwa na Mungu hivi, nilikuwa naona maono, nilikuwa na mavision, mesio kabisha kuwa Mungu hakushanjaka, we njo ulishanjaka, uliabandonaka tes habitudes, uliabandonaka kawaida yako yenye ulikuwa nayo na Mungu, faso ulikuwa natembea ndani na Mungu. Sasa ilishaanza kuua kiroho, njo maana communication yako na Mungu haikuwake tena, haukuwake nayo ile communication yako na Mungu yulikuwa nayo. Ushaanza tolere, ushaanza tembea na watu wenye abo bakisikia hausharatake wanakutukanaka juu uko shasti.
Ushaanza tembea na watu wenye abo wakisikia uko vierge uende muzinifu wanaanza kwambia uko yuma, uko duru, uko kiwelewele. Watu wakisikia hauko mwizi, hauyue escroquer, wanaanza kwambia akili yako haiko sawa. Ndio wewe ushaanza tembea nao. Ijapokuwa nuru na giza haviwezi kuchangana. C'est pourquoi ile ni kukufa kiroho, unaendoko na kufa polepole kiroho, hauko saa zamani. Donc sa uko na abandone vilikuwa nafanyizia Mungu zamani, yua kama uko nendo na kufa polepole, uko nendo na kufa kiroho polepole. Halafu sasa mahali kwengine ambako tunaingia, tunaenda zungumzia juu ya ufufuko zaidi yenye ishakoroganisha batu mingi, ilishakafanya na makanisa mingi zitengane. Ni andiko gani tutasoma? Tutasoma ndani ya kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 51 mpaka 53. Matthieu chapitre 27 verset 51 jusqu'à 53. Nifasi inasema hivi: natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Unajua hii ni andiko yenye ilishakagawa makanisa mengi, na havianze leo, lakini na kwa wakati ya mitume, kipindi ba Paulo bangali hai, vile kuwaka, vile waitokea vile kuwaka. Lakini hii andiko wakati kwa zungumza ufufuko, haikuzungumza ufufuko yenye batakatifu wanatarajia kupata siku ya mwisho, hapana. Hii andiko ilikuwa zungumzia habari ya uhamisho kiufupi ya watakatifu. Unajua Yesu alisemaka ava akufa, ava toke umwili, ava ifufuko itokee. Ilikuwa ni wakati kumsalaba, alikuwa alisema na mtu moya, alikuwa alisema na mnyang'anyi moya walikuwa naye kumsalaba. Ndani ya Luka sura 23 mstari wa 42 mpaka 13. Luc chapitre 23 verset 42 à 43. Ni wakati Yesu alikuwa amesema na mnyang'anyi moya kumsalaba, akamwambia hivi. Ule mnyang'anyi aliambia Yesu kama, Bwana, saa utafika mfalme wako nikumbuke. Kisha Yesu akamjibia akamwambia, leo nitakuwa na weye muparadiso, ndani ya paradiso tutakuwa pamoja. Sasa ule mwizi alipata ufufuko ya kiroho na iko kumsalaba, ingawa alikuwa anatafuta kufa kimwili. Sasa wakati Yesu alikata pumuzi, wakati amekufa, maandiko nasema pale aseme watu mingi watakatifu wenye walikuwa ndani ya makaburi bakafufuka na bakatembea bakabaona. Mena hii haiko ufufuko ya kimwili, hapana, lakini ni ufufuko ya kutoka kuzimu, kwa sababu zamani watakatifu wengi sana wakati banakufa, batakatifu mingi wakati banakufa zamani walikuwa banaenda kuzimu kufungwa. Donc baada ya kutoka mumwili walikuwa naenda kuzimu pamoja na wenye zambi wote, walikuwa naikala fasi moya, walikuwa na bakiaka fasi moya baada ya kutoka mumwili. Sasa kifo ya Yesu ilikuyaka kuwalamusha, kubafungula kule. Zamani ukiona, ndakupatia mfano ya kuona kama zamani watu wote bakikufa, karibu watakatifu ba mingi walikuwa na shuka bote wanafungiwa pamoja, wanafikia fasi moja kuzimu. Ni ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza sura 28 mstari wa 15 mpaka 12. 1 Samuel chapitre 28 verset 15 à 20. Ile nafasi yenye Sauli, mfalme Sauli alikuwa aliita Mungu akakatala mujibia
kunjia kumanabii, kunjia ndoto, Mungu akatala jibia. Halafu akasema bamutafutie mwanamke mulaguzi. Ule mwanamke mulaguzi akaenda akaevoke Samuel, alimwambia muitie Samuel. Pale Samuel alikuwa alishaka kufa, alikuwa afanya masiku alishaka kufa. Asa akamwambia ni aevoke Samuel. Akaevoke Samuel na Samuel akatokea. Na Samuel akauliza Sauli swali, akamuuliza juu ya nini umenipandisha huku yulu? Juu ya nini unanitesu unanileta huku? Sauli akamjibia akamwambia kama Bafilisti bako nanipiganisha sana, vita na kuwa makali. Na nilishasemesha Mungu naesha katala nijibia na kunjia ndoto na kunjia ya manabii. Asa njoo Samuel akamjibia akamwambia gisi nilikwambiaka wakati nilikuwa ningali kudunia na si kufa. Njoo vile biko. Njoo kusikia neno la Bwana, Mungu alikukatala akachagula mwingine, akachagula Daudi. Asa akamwambia na pour votre information, kesho wewe na watoto yako mutaungana na mie huku kwenye niko. Mutanikuta huku, mutakufa mutanikuta huku. Asa ile wakati batakatifu na wenye zambi bote bakikufa, balikuwa banaenda kuzimu, bote balikuwa nafungwa pamoja mu séjour de mort, bote balikuwa naingia kule. Asa Yesu wakati anakufa, pazia ikapasuka. Pazia yenye ilikuwa ndani ya hekalu ilikuwa nazuia batakatifu basifike patakatifu pa patakatifu. Ile pazia ikapasuka. Sa ilipasuka directement, batakatifu wenye walikuwa kule kuzimu bote bakatoka. Njoo nasikia ile nayo inaitwa ufufuko. Bakatoka bakahamia mulie celeste, muparadis mulie celeste, lakini bakiwa nafsi ambazo hazina mwili. Bakaenda pamoja na ule mnyang'anyi mwenye alikuwa amesamehewa kumsalaba, mwenye Yesu aliwaambiaka leo nitakuwa na wewe ndani ya paradiso. Bote bakaenda pamoja. Haikukuwa ile resurrection yetu tunachunga kusiku ya mwisho, no. Ni batakatifu balihamishwa toka kuzimu kwenda ndani ya paradiso. Njoo nasikia seme watakatifu wengi wakafufuka kwa ile siku. Unajua ile neno haiko njo turu ya kwanza inatokea. Leo watu mingi wanakatalaka vile na wanasema ni vya bongo, no ufufuko ilishaka kuwa mpaka kunakuwa na makanisa zilishakuwa vile, lakini haiko njo turu ya kwanza. Nilisema kama vile vilikuwa na wakati ya Paulo na angali hai na wangali na hubiri. Ndani ukisoma ndani ya Timotheo wa pili sura 2 mstari wa 16 mpaka 18. De Timothée chapitre 2 verset 16 à 18. Inasema hivi, Paulo iko nasema na Timotheo akamwambia hivi, jiepushe na majadiliano yasiyofaa na ya kipumbavu, kwani hayo huzidi kuwatenga watu mbali na Mungu. Mafundisho ya aina hiyo ni kama donda linalokula mwili. Miongoni mwa hao waliofundisha hayo ni Humenayo na Fileto. Hawa wamepotoka kabisa mbali na ukweli, na wanatia imani ya watu wengine katika wasiwasi kwa kusema eti ufufuo wetu umekwisha kufanyika. Donc ile wakati ya Paulo kuko mwalitokea Humenayo na Fileto. Na wakaanza kufundisha kama ufufuko ilishakamaliza fanyika. Ufufuko ilishamaliza fanyika. Ndio vile nao wakasema ilishamaliza tokea. Halafu Paulo akaambia Timotheo, jiepushe na watu wa vile wa maongezi ya bupumbafu, maongezi yenye haina maana. Ni watu wenye walikuwa wako na wazia kama hizi ufufuko zingine tunazungumza zote, walikuwa wako na wazia kama njoo ile ufufuko. Ni watu wenye walikuwa na kama kifo ni kifo ya kiroho tu, haiko ya kimwili, na ufufuko ni kufufuka kiroho tu, haiko kufufuka kimwili. Sasa aba watu Humenayo na Fileto wakati wako nasema ile maneno, nasema baligeuza watu mingi wakabatia na muwasiwasi ile kipindi ya Paulo. Paulo akaambia Timotheo jiepushe nabo. Sasa kuko ufufuko
ambayo tunaingoja pia ya special ya watu kufufuka ndani ya miili, kutoka kule ndani ya liese ndani ya paradi kwenye bako na ni nafsi zenye hazina mwili ya kibinadamu. Batatokaka kule muufufuko, banarudia kudunia, banafufuka tena. Zile nafsi zinarudia, zinavala mili, zinafufuka, zinatoka ndani ya budongo, sawasawa na Watesalonika sura 4 mstari wa 16 mpaka 17. Inasema kama ile siku Bwana atashuka na mwaliko mkuu, atakuya kumawingu. Ile ni ufufuko, inaenda kuwa ya kimwili waziwazi. Banaenda imaliza ile kifo ya kimwili, banaenda imaliza sasa. Sawa gizi haikukuwaka ndani ya Edeni ava Adamu na Eva wafanye zambi, Mungu atakia maliza na kifo ya kimwili nayo itoke kwa ile siku. Anasema atashuka na mwaliko mkuu. Ile siku Mungu atashuka na malaika, alafu malaika mkuu atapiga sauti ya parapanda. Aseme kisha bale wenye balikufaka batapita, banafufuka, bale batakatifu waliokufa katika Bwana, yaani bale bako mulie celeste ndani ya paradis, bale banapumuzika. Aseme batafufuliwa kwanza, kisha nasie benye tutakuwa tuko hai, benye ndani ya mwili utakuwa tuko hai baada tu yatoka, lakini na tulikuwa natembea bie na Mungu. Aseme tutanyakuliwa na kupanda pamoja nao, tutanyakuliwa na kupanda pamoja nao, twende kwa ile siku ya judgment. Halafu pia ndani ya Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 51 mpaka 53, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 mpaka 53, inasema hivi: angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kuto kuharibika, nao huu wakufa uvae kuto kufa. Kuko ufufuko yenye iko ya kimwili kabisa, ya mtu kufufuka natoka mubudongo, anarudia tena kuwa hai. Apale ile ingine ya kiroho anarudia, halafu wakati anarudia anapewa mwili mwingine yenye haiwezi kufa, mwili yengine yenye takuwa hai milele na milele. Mwili wanasema kama hii mwili tuko nayo ya kukufa itavala kuto kufa kwa ile siku. Hii mwili ya kuharibika itavala kuto kuharibika, lakini ni hii mwili yetu njo itabadilishiwa, ni hii mwili yetu njo itavala kuto kufa. Sasa ukisikia mtu anakwambia no bile havitakuwaka, ufufuko ilishaka maliza fika seke, haelewe. Iko saa Humenayo na Fileto walikuwa napingana na Paulo, venye Paulo aliambia Timotheo ajiepushe na wao. Lakini ufufuko njo vile gizi napangiwa, lakini uko ufufuko ya special yenye tunangoya, yenye bebako mu makaburi na benye bako hai. Bako mkaburi watafufuka na benye bako hai batabadilishwa, kisha sie tupande. Pale ni ava judgment ifanyike. Njo vile bandugu yangu, asante.